बच्चों मेरे प्यारे बच्चों और एक बार प्यारे बच्चों welcome to our channel that is account true. So in today's video I cover the rest of the portion from your chapter that is right shares. Okay, so this is the third video from this chapter. Last video we have complete theory of right shares, then 50% of practical sum. So aji tarpor ami to continue. Okay, so without delaying the time I request all the students please concentration on the skin. Okay, wait. Before start the topic, I would like to share something that is, so now the situation is completely different. Okay, আগতে তোমালোকে ইয়াতে আহি কিনি পঢ়িছিলা, এতিয়া তোমালোকে ঘৰৰ পৰা পঢ়ি আছা, ঠিক আছে। চোৱা ফৰ এক্সাম্পল তুমি এখন পাহাৰত যাব খুজিছা, ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ। যদি পাহাৰত যাব খুজিছা, পাহাৰখন উঠাৰ আগতে তুমি কিছুমান প্লান কৰা, অ'কে। কিন্তু যেতিয়া তুমি পাহাৰখন উঠিব ধৰা ন, সেইবিলাক প্লান ছাকচেছ নহয়। ইউ হেভ টু চেঞ্জ দ্য প্লান। ছাপ'জ তুমি উঠি গৈ আছা আগত এটা পাথৰ দেখা পালা, চ' ইউ হেভ টু চেঞ্জ ইয়ৰ ডাইৰেকশ্যন। চ' লাইক দিছ লাইফত এনেকুৱা টাইপ প্ৰব্লেম আহি থাকে। চ' ডু নট ফেয়াৰ, যুঁজি যোৱা, ওৱান ডে ইউ উইল গেট হোৱাট ছাকচেছ, ঠিক আছে। চ' অ'কে, চ' আহা। So I request all the students please come to the page number 2.8. So we have our question, that is illustration number 4. From my screen on anila question 2, okay. So here we have the question. Okay, question to para. Rising Fund Limited has decided to raise fund by making rights of equity shares to finance its expansion. Okay, normal thing. The management is considered the following alternative for making rights shares. On the basis of the following information, ascertain the theoretical market price, that is average price of each shares and value of shares. So you have to find two things, that is first one is theoretical market price, the average price, okay, and value of right shares, ठीक है, clear. Details are existing share capital 80,000 equity shares of rupees 10 each. Total kiman equity shares আছে rupees 80,000 আৰু এটা shares দাম কিমান 10, ঠিক আছে। সো ইয়াতে আমি সাইডত কৈ থৈ দিও numbers of shares কিমান 80,000 divided by 10, so answer is 8,000. So total existing equity shares kiman ase 8,000, got it. Then market price is 48, okay, market price can 48. And alternative proposals mane company duta option dibo, okay. First one is what, 4 new shares of for 5 old shares at par. The end ki ase at par, mane agote jiman price asile shares so itio himan price dise, mane agote kiman asile rupees 10, itia kiman dibo rupees 10 ota, thik ase. Then second is 4 new shares for 5 old shares at rupees 15, agote 10 asile 15, got it. Very easy, both easy. Man alternative a to khai dim, 2 to nije homework koriba, got it. So start koro. So what are kitab ase jodi ase ar nai jodi screenshot loi lwa question to. Done, okay. Write on the page number, that is 2.8, illustration number 4, ठीक है, clear. Solution first to likhiwa to find, what do you have to find? Number 1, average price, which is also known as theoretical market price, ठीक है. Number 2 is value of rights, value of rights, ठीक है, clear. So proposal number 1 ki asile 4 new shares for 5 old shares at par, clear bisa.
So first আমি number 1 solve কৰিম, that is average price বা theoretical market price. So our theoretical market price and average price both are same. যদি exam question find out theoretical market price, same formula you have to apply, and যদি average price বুলি আহে then also you have to apply the same formula. Confuse একদম নহবা, ঠিক আছে? Now average price is equal to total price of shares divided by total shares held. Got it? What is the formula? Come on, start. What is the formula? Total price of shares. Mane gutte shares of kiman amount, then you have to divide with total shares held. Ame numbers of shares kiman hold korise. Already ami janu 8000 existing equity shares aru logote kiba right shares issue korise, ami etia calculation korile gam pam. ঠিক আছে? পিছত মই দিম লিখিবৰ কাৰণে, ওকে? টাইম লিমিট পাস বুজি লোৱা। Number 1, calculation of total shares held. ঠিক আছে? Calculation of total shares held. Number of existing shares কিমান আছিল? কিমান আছিল question চোৱা? So directly দিয়া না, ঠিক আছে? Question দিয়া আছে point number 1 to চোৱা। Existing share capital is rupees 80,000, equity shares of rupees 10 is, মানে এটা shares দাম rupees 10 আৰু total amount কিমান আছে? So আগত rupees what? Rupees symbol to আছে, that means সেইটো amount হয়, not equity shares. So you have to divide 80,000 by 10. 80,000 divided by 10. So that is 8,000 equity shares. Clear? Then here আমি কি add করিম? Right shares. Add the right shares. So right shares একদম ধ্যান দিবা, please be careful. কি দিছে চোৱা? 4 new shares for old shares at par. মানে existing, suppose Mr. A 5টা shares held কৰিছে, তাক কিমানটা right shares দিব? 4টা, ঠিক আছে? So ইয়াতে এটা formula আছে, so মই formula টো নিখা better মই কেনেকে formula টো execute হয় মই দেখাম, ঠিক আছে? So যাতে exam time তোমালোকে পাহৰি নোযোৱা। ইয়াতে লিখিবা old then new, ঠিক আছে? So যদি old যোনে 5টা hold কৰিছে তাক কিমানটা দিব? 4টা। Clear? এতিয়া total farmer কিমান equity share hold কৰিছে? 8,000. এটা আমি old dot লিখিম নে new লিখিম কোৱা? old dot লিখিম, ঠিক আছে? new is right shares, দিলে আমি গম নাপাও। 8. So this is question. এটো জানা cross multiplication, উল্টা সাইডে যোনটো আছে আমি হেতু ওপৰত লিখিম, মানে 8,000 into 4 divided by 5, correct? ঠিক আছে? So কৰিছো এটো কৰা মোৰ কাৰণে কি কৰিছা? That is 6,400. 6,400 equity share, ঠিক আছে? Therefore total equity shares is equal to 8,000 plus 6,400, that is 14,400. 14,400 equity share. So it is a formula for average price is equal to total price of the shares divided by total shares held. আমি এটা পালো, what is the total shares held? How much? 14,400, ঠিক আছে? বুঝা? again মই repeat আকৌ মই বুজাই দিছো। first of all numbers of existing shares কিমান hold কৰিছে, that is 8,000, কেনে গম পালো আমি? rupees 80,000 divided by rupees 10. got it? Easy. Now 8 right shares, because আগতে যিমান shares hold কৰিছিলে তাৰে এগেইনষ্ট right shares দিছে, যোনে 5টা shares hold কৰিছে তা কিমান টা দিছে? 4টা। so cross multiplication কৰি কিনে কৰিবা, old কিমান আছিল? 5টা দিলে, যদি 5টা hold কৰিছে 4টা দিছিলে, so 8,000 hold কৰিলে কিমান দিব? cross multiplication কৰি কিমান পালো? 6,400.
So after adding both of these কিমান পালো আমি 14400 ঠিক আছে বুঝছা পিছত লিখি লবা ওকে মই দিম না নাম্বাৰটো কি লম এতিয়া ক্যালকুলেশন অফ total price ঠিক আছে price of existing share the numbers yate rupees পুরানা shares কিমান আছিল 8 আমি আগৰ পৰা গম উপৰ working number 1 ৰ পৰা আমি গম পাইছো ঠিক আছে কিমান আছে 8000 এটা shares market price কিমান চোৱা market price of each equity is 48 not 10 এবাৰ 10 নলবা কিমান লম আমি 48 লম exam সবে 10 লিখিয়ে please be careful কিমান লম আমি 48 so what we will get 8000 into 48 that is 3,84,000 ঠিক আছে এটো আমাৰ পুরানা existing shares now the question is what is the amount of right shares ঠিক আছে মোক কোৱাচোন কিমান right shares held কৰিছিলে 6400 এটা shares দাম কিমান question পঢ়া alternative proposal a to পঢ়া 4 new shares for 5 old shares at par মানে কিমান যিমান আছিল হিমানে আগতে কিমান আছিল কিমান 10 got okay good ঠিক আছে এটা কিমান হ'ব 10 টা দিব মানে 6400 into 10 price of right shares it's equal to 6400 10 that is 64,000 got it so after adding this নিজে তো প্লাস নকৰে এনে নাই ক্যালকুলেটর লৈ বহি আছো মই কৰা কৰা জলদি কৰা মনে কৰো কিমান 4,48,000 correct তো এটা ফার্স্ট ফর্মুলা তো কি আছিল সোয়া কি আছিল ফর্মুলা এভারেজ প্রাইস ইজ ইকুয়াল টু টোটাল প্রাইস ডিভাইড বাই টোটাল শেয়ারস হেল্ড টোটাল প্রাইস দিয়া নাছিল আমি উলাই ললো দেন টোটাল শেয়ারস হেল্ড দিয়া নাছিল আমি উলাই ললো এটা আমি পাৰিম উলাবলৈ ওকে therefore theoretical বা average price is equal to total price of shares divided by total shares held ঠিক আছে so total price of shares কিমান আছিল 4,48,000 ঠিক আছে আর total shares held কিমান আছে কিমান 14,400 CO2 let me check yeah 14,400 so your answer is rupees divided by 14,400 31.1111 ঠিক আছে so what is the average price 31.1111 fine solve it so क्या दारो से clear so question में দুটা বস্তু লবাইছিলে average price উলালো কিমান rupees 13.11 and next one is value of right shares yeah value of right shares okay আৰু তোমালোকে এটা ফৰ্মুলা জানা কি আছিল ফৰ্মুলা number 2 value of right shares is equal to
market price minus average price. Market price 48, correct. Rupees 48, okay. Minus rupees 31.11. Your answer is 48 minus 31.11, that is 16.68. 69. So we have complete alternative proposal number A. ठीक আছে clear? So I can revision কৰিছো first আমি কি কৰিছিলো simply আমি average profit ওলাইছিলো average price, okay. Average formula কি আছিল total price of shares divided by total shares held. Total price of shares আমি ওলাই লৈছো question directly দিয়া নাছিলে, then divide by total shares again আমি ওলাই লৈছো 14,400 and final answer by rupees 31.11. So once we have the average price, it is easy to find out the value of price, that is market price minus average price. So দুটা formula আছিল মন কৰা, এটা আছে m minus s divided by n plus 1. আমি এটো ফলো নকৰি better এটো কৰো because already আমাৰ data available আছে, got it? So final answer kan value of right shares 16.60. easy পাৰিবা কৰিবলৈ, okay. আচ্ছা লিখিবা, ঠিক আছে লিখি লোৱা সবে। সো লিখাৰ আগতে মই অল্টাৰনেটিভ 2 টো কৈ দিছো। অল্টাৰনেটিভ 2 টো চোৱা কি দি আছে 4 shares for 5 old shares at 15, okay লিখি লো অল্টাৰনেটিভ B 4 new shares for 5 old share at rupees 15. Copy and paste, সব ফর্মুলা কপি আৰু পেস্ট, জাস্ট ধ্যান দিবা যে তুমি প্রাইস ওলাবা তাত যে আমি 6400 into 10 কৰিছিলো, 6400 into 10 কৰিছিলো, তাত আমি কিমান কৰিম এতিয়া 6400 into 15, মানে প্রাইসটো চেঞ্জ হৈ যাব, বাকি সব সেম থাকিব, ঠিক আছে ক্লিয়াৰ? এটা কৰিবা, কৰি কিনি ফটো পঠাই কিনি মোক হোৱাটসএপত পঠাবা, গট ইট? সো এটা লিখি লোৱা। question সবৰ প্ৰায় সবৰ তাত আছে, যাৰ তাত নাই question টো লিখিব নালাগে, স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লোৱা, বাকি আনসাৰটো লিখি লোৱা। ডান, ঠিক আছে। সো এটা আমি ইলাস্ট্রেশন 5 টো কৰিম, গট ইট? মনত ৰাখিবা ইলাস্ট্রেশন নম্বৰ 4 ৰ বি প্ৰপোজাল টো হোমৱৰ্ক হয়, প্লিজ পঠাবা, ঠিক আছে? সো আই ৰিকুৱেষ্ট অল দ্য ষ্টুডেন্ট প্লিজ কাম টু পেজ নম্বৰ 2.10 ইলাস্ট্রেশন নম্বৰ 5. Okay, so question to ki আছে, a company is planning to raise fund by making right shares of equity shares to finance its expansion. About it, the existing equity shares of the company is rupees 50 lakh,
ধ্যান দিবা rupees 50 lakh equities numbers of equity shares দিয়া ঠিক আছে price দিয়া আছে price of equity shares the market value of its shares is 40 okay market value কিমান rupees 40 the company offered to its shareholder the right to buy 2 shares at rupees 11 each but this is 11 is the price of right shares ঠিক আছে এটো কিহৰ price হয় right shares for every 5 shares held মানে যোনে 5টা held কৰিছে কেটা right shares দিব 2 এটাৰ দাম কিমান 12 got it so you have to find out theoretical market price after right shares the value of right and percentage increase in share capital okay but the question is ইয়াতে তোমাৰ numbers of equity shares দিয়া নাই আৰু লগতে এটা shares দাম কিমান হেতু দিয়া নাই last question ত ধ্যান দিবা এবাৰ চোৱা last question lesson number 4 that rupees 80000 equity shares দিয়া আছিল but এটা shares দাম rupees 10 কৰি দিয়া আছিল so হিখিনি পৰা আমি হিখিনি বেস কৰি আমি উলাইছিল numbers of shares 80000 divided by 10 but এটা 50000 divided by 10 কৰিব নোৱাৰা because ইয়াতে each shares price দিয়া নাই so what we have to do write down a note the note likha question screenshot loi লৈছা ঠিক আছে write down a note exam or edu note nei likhiba just তোমার বুঝি পারে নিছে ঠিক আছে clear write down a note that is if total number of existing shares is not given the total number of existing shares diya na thake okay and also data are not given to find it so yate total rupees diya 50 lakh but per share so amount diya that is inadequate data in such case find out average price that is theoretical market price with the help of details of right shares proportion মানে কি হইছে I repeat if total numbers of shares if total number of existing shares is not given and also data are not given to find it ঠিক আছে in such case find out average price with the help of details of right shares proportion মানে ইতি আমি কেনেকে উলাম right shares or details জিমান আছে তাৰ পৰা আমি উলাব লাগিব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ উপায় নাই because ইয়াতে তোমাৰ numbers of existing shares দিয়া নাই got it so লিখি লোৱা ইয়াখিনি done okay ঠিক আছে ফাইন start ফার্স্ট আরে বুঝিলা আসলে লিখিবা হ্যাঁ to find কি দিয়া আছে theoretical market price okay number 2 the value of right handwriting to janai kya beya hoise because of this okay percentage increase in share capital percentage increase in share capital ঠিক আছে clear বুঝছা so তিনটা বস্তু you have to find average price value of right the last one is percentage increase okay কোৱা এতিয়া now average price
বা theoretical market price কি ছিলে ফৰ্মুলা কোৱা total price of shares divided by total shares held got it total price of shares divided by total shares held এতে লিখা same formula okay total price of share divided by total share held ঠিক আছে এতিয়া চোৱা numbers of equity shares দিয়া নাই আৰু numbers of shares কিমান held কৰিছে হেতু দিয়া নাই got it but we have the details regarding right shares so আমি right shares help কৰি help লৈ কিনি কৰিব লাগিব ঠিক আছে okay কৰা a calculation of total price of shares ঠিক আছে market value of existing share numbers rupees পাৰিলে এখিনি কলম বনাই কৰিবা হা rupees clear so bonus shares চোৱাচোন কিমানটা sorry right shares চোৱা কিমানটা হেল্প কৰিলে কিমানটা right shares দিয়ে যদি পাঁচটা shares হেল্প কৰা দুটা right shares দিয়ে ঠিক আছে clear তো আমি এটা 5 লিখিব পাৰো বুজিছা নাই নাই বুজা okay clear কৰিছো চোৱা second last line to para the company offer its shareholder the right to buy 2 shares at rupees 11 each for every 5 shares held so amar that existing total shares dia nai but goito so average to iti ulabo বুঝছ নাই পাঁচটা shares held দুটা দিয়ে so to you can solve by this record also by this data also ঠিক আছে so তে লিখা number 5 এটা shares দাম কিমান কোৱা ধ্যান দিবা 42 not 11 ঠিক আছে এটা market price কিমান আছে 42 so multiply kora 42 into puisa nai so ako ma repeat korisu normally ama ki lagisile total existing shares kiman held korisile but so data to yate nai so moi jeta notes likhai disilu jodi complete data jodi na thake we can take help from the details given of right shares jiman details tar por ami average price ulaba paru thik ase so yate total kimanta shares held korile kimanta right shares de pasta shares held korile duta die so etike 5 into 42 kora kiman hobo 5 into 42 that is 210 got it yate ame ki add korim price of what by amount of right shares kimanta right shares dibo duta pasta kol thik ase clear so last question eta bosu dhyan dibasun ami total loisilo na 8000 existing shares আর তার এগেইনস্টত কিমানটা রাইট শেয়ার্স হিতু লৈছিল কিমান 6400 আছিল সেম থিং ইয়াতে সো আমি যেতিয়া রাইট শেয়ার্স লৈছো যেতিয়া আমি প্রাইস অফ রাইট শেয়ার্স কিমান এক্সিস্টিং শেয়ার্স হেল্প কইলে কিমান রাইট শেয়ার্স হিতু লৈছো এনে সো যেতিয়া তুমি এক্সিস্টিং শেয়ার্স 5 টা লৈছে তার এগেইনস্টত কিমানটা দি আছে দুটাই দি আছে গইটো সেম হ'ব আনসারটো অডিট এটার দাম 11 22 so total price is 22 plus 210 232 got it easy clear is there any doubt falke sai lwa thik ase pisol hibo time dim it just buji lwa to ami ki palo calculate total price palo thik ase now next is calculation of total shares held existing share kiman ase pasta thik ase because ami kor pa heblam only right shares details of right shares 5 8 right shares kiman ase duta so total is 7 got it buise ever good very good that's like my student bacho so therefore average price is equal to total price divided by total shares
Total price is 232. Total share is 7. So the answer is 33.14. Is it correct? Absolutely correct. 33 point. Kiman? Koriswa na that calculator use korasun. 33.14. So this is the answer. Means we have solved the first one, that is market price, or sorry, average price by theoretical price. So it a value of shares and number 2, value of rights is equal to market price minus average price is equal to 42 rupees 42 minus rupees 33.14 is equal to rupees 42 minus 33.14 rupees 8 point. Is it correct? Absolutely. 8.86. Got it? Buisa? Okay. Third one is what? Percentage increase in share capital. And share capital or percentage scheme is very easy. Percentage increase in share capital. Percentage increase in share capital. ठीक है? Present capital किमान कोआ? किमान? Question चाइलो आको. Rupees 50,000. ठीक है? Present capital is rupees 50,000. Right. Issue. Right issue किमान कोआ? Again chocolate rule to apply करा. A rule to chocolate rule लिखो है cross multiplication. क्यों कोई मैं आगोटे student ब्लॉग कोइसु इतना कम आगो ठीक है? Swa. मैं new डी आते आ रहे थे old. Swa. जोड़ी तुम्ही पास्ता existing share hold करा तुम्हा किमान ता दिसिले new shares माने right shares दुटा ठीक है? इटे पुराना share capital किमान 50 lakh अनुतुन तो किमान question mark इटे तो उला वाले ठीक है? So 50 lakh into 2 divided by 5 ठीक है? Cross multiplication कम से ना 50 lakh into 2 divided by 5 50 lakh into 2 divided by 5 that is 20 lakh. So right issue is 20 lakh and present capital given 50 lakh. So percentage 2 lai. Therefore, increase in share capital is equal to 20 lakh divided by 50 lakh into 100 into 100 divided by 50. That is 40%. Okay. 40%. Puisa, is there any doubt? So, itu kene pale itu doubt ase no? Okay. Again, chocolate formula apply korisu. So, simply korisu. $50 lakh is 100%. So 20,000 to kiman? Question mark. So next cross multiplication. Got it? Is it finished? Is it easy? Complete. So I request all the students please note it. Likha mo properties. Question to screenshot lo lesa already. To yara par start. तुम्हारे लिखा यार वैसे तो मेरे illustration number 6 तो करें ठीक है?
done complete ঠিক আছে so guys I request all the students please come to the page number 2.11 and illustration number 6 okay etu buisa illustration number 5 is complete jar doubt ase please kuriba mu illustration number 6 okay left so again is a question to Carbon Limited, oh my god. Carbon Limited decided to make a right shares in a proportion of 1 new shares of rupees 100 each at a premium of rupees 50 each. ঠিক আছে মানে right shares of কিমান 50 rupees premium. 2 shareholder for every 3 existing share. মানে তিনটা হল কৰিলে এটা দিয়ে okay. The market value of the shares at the time of announcement of right shares is 400 each. Calculate the value of right shares and x right value of shares okay so etu homework koriba moi khiate tumalok idea di disu duta question ase first one is value of rights and second one is value of x right ase value of right ki formula asile kwa yata tumi market price minus average price koriba para yato eta je asile m minus s hetu ami korim thik ase m minus s divided by n plus 1 okay m minus s divided by n plus 1 market price kiman kwa 400 right shares price kiman 100 plus premium is 50 that is 150 and kiman কিমানটা হোল কৰিলে এটা শেয়াৰ দিছিলে তিনিটা ঠিক আছে 3 divided by 1 is equal to 3 clear boys is there any doubt ঠিক আছে clear boys so ekdom simple figure keta put kori diba baki sob easy now next question is x right shares so x right shares ki hoy ekdom easy ki ho gaya bhai x right shares is equal to same formula oh sorry same formula nahoy mn plus s divided by n plus 1 mn is equal to kiman 400 into kiman numbers of shares kiman into n mane ki numbers of shares held to get one right shares into 3 no market price 4 is 400 asile আর তিনটা shares hold করিলে এটা দিছিলে মানে 3 divided by 1 আমি কিমান 3 এ পাম so rupees 1200 তাছত s কিমান rupees 150 then n আমি জানো 3 আর 1 is 1 got it easy পারিবা কইবলে finished লিখি লো okay x right shares to new concept মানে itu question okay done clear okay so now next topic is accounting treatment of right shares মানে journal entry কি হবে ঠিক আছে last topic এটাই question আছে জলদি জলদি কৰো আৰু খতম কৰো clear लिखा heading accounting treatment
accounting treatment ঠিক আছে clear before start this topic এরান question দিম answer দিবা ঠিক আছে আমার balance sheet থাকে we have balance sheet আচ্ছা আমি company balance sheet নবনাও আমি normal farmer balance sheet বনাই কিনি বুঝো ঠিক আছে company balance sheet formula এইটো নহয় বেলেগ হয় chapter 1 মনত আছে ন vertical নে horizontal কোৱা নাজানা মই নাজানো কোৱা আচ্ছা লিখ ঠিক আছে ক্লিয়াৰ liabilities rupees because মই first chapter বুজাইছো what is the format of balance sheet এতিয়া ক'ব নোৱাৰো asset rupees ঠিক আছে ক্লিয়াৰ এতিয়া মোক কোৱা আমি কি বলছো right shares is a part of equity shares মানে মোক কোৱা equity shares liabilities নে asset liabilities correct thank god he right কৈছে at least equity shares ঠিক আছে আৰু ইফালে asset গলা থাকে ঠিক আছে another question is liabilities is debit balance or credit balance and asset is debit balance or credit balance কোৱা normally তোমালে account বনাও for example building account ঠিক আছে clear যেতিয়া building account বনোৱা T format you all know ইফালে debit আৰু ইফালে credit ঠিক আছে মানে যোনটো সাইডে debit আছে ইফালে liabilities আছে গমছে না left side from this side okay যোনফালে liabilities ইফালে কি debit side ঠিক আছে আৰু ইফালে credit side ঠিক আছে clear এতিয়া মোক কোৱা liabilities debit balance or credit balance smart credit balance ঠিক আছে clear already no কোনে কৈছে মই কৈছো আৰু কি debit balance ঠিক আছে clear ইখিনি clear it is just mindত সোমাই দিয়া ঠিক আছে আমি জানলে এন্ট্ৰি কৰিলে হেল্প হ'ব ঠিক আছে আৰু bank কি balance হয় bank মানে asset and liabilities কোৱা asset good bank ঠিক আছে clear that is debit balance ইখিনি clear হল যদি ইখিনি বুইছা আমাৰ accounting treatment of right shares finished got it again repeat কৰিছো liabilities credit balance কানত সোমাই লোৱা জনে wrong কৈছিলা liabilities credit balance not debit balance and asset is debit balance ঠিক আছে তো হাই দিয়া লিখা নাম্বার A আচ্ছা তার আগতে হেডিং লিখা journal entries to be passed A when application money is received for right issue when application money is received for right issue so যেতিয়া তুমি application যেতিয়া company rights issue right shares issue কৰি দিয়ে existing shareholder তেতিয়া কিবা মানি পায় নে ফ্ৰী তে দিয়ে কোৱাচোন no it's not free normally price lesser than the market price normally যিমান price তাকে কমত দিয়ে ঠিক আছে যদি কমত দিয়ে you will collect some money তুমি পইচা বাঢ়িছা তুমি কি অফাৰ কৰা equity share application and allotment ঠিক আছে now the question is what will be the journal entry এটা debit হ'ব এটা credit হ'ব ঠিক আছে চোৱা আমি equity shares issue কৰিলে so right shares issue কৰিলে কি পোৱা পইচা পা আমি bank বুলি লিখো bank বা cash ঠিক আছে ক্লিয়াৰ আৰু তুমি কি ইস্যু কৰা equity share clear বুইছা এতিয়া মুকা bank to কি account হয় real nominal personal real good very good because কি হয় bank asset যদি না জানা bank is real account 2 minutes silent from those student basic বস্তু হয় আৰু অলৰেডি মই তোমালোকৰ ক্লাছত বহুত বাৰ বুজাইছো ঠিক আছে ক্লিয়াৰ bank to কি হয় real account please it is জুনে জানা নাই মই golden rule ওপৰত ভিডিও যদি আপলোড দিও চাই লবা আৰু প্ৰায় ষ্টুডেন্ট জানা ক্লিয়াৰ বুইছা so bank is what real account what is the rule of real account debit what comes in and credit what
goes out. I repeat, what is the rule? Debit what comes in, credit what goes out. Again I repeat, mind humailwa, bank is real account. Kyo real account? Why? Because bank is an asset. Bank is an asset. ठीक है? And what is the rule of real account? Debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. Again I repeat, debit what comes in, credit what goes out. So if the rule is debit what comes in, credit what goes out, when you issue right shares, when you issue equity shares, তোমার পয়সা in হয় না out হয়? Exactly in হয়, ঠিক আছে? So bank debit হবে না credit হবে? Absolutely right. Bank account debit. Clear? Car against পয়সা পাই আছা? Equity share application. 2 equity share application and allotment account. ঠিক আছে? ইয়াতো সোয়া, ইয়াতো এনেকে মাইন্ডত হব পাৰা, equity share কি হয়? Liabilities হয়. যদি liabilities ক'ত যাব? Credit balance. So that is why 2 equity share application and allotment account. And bank is real account. Debit what comes in, credit what goes out. So final entry is bank account debit to equity share application and allotment account. Narration very important. You have to write. Dikha being application and allotment money received for shares. Done? Exactly. ঠিক আছে? So first entry you have complete. Bank account debit to equity share application and allotment account. Why bank account debit? Because debit what comes in, credit goes out. Why we follow this rule? That is, we must follow golden rule. That golden rule, real account rule of if the transaction is deal with asset. ঠিক আছে? So here bank is an asset. So we have to follow real account rule of golden rule. That is debit what comes in, credit what goes out. যেটা তুমি issue কৰিছা, পইচা পাইছা, that is why bank account debit. Now number 2 entry is when shares are allowed. আমি পইচা লইতে আমি কি দিম? shares allow কৰি দিম। ঠিক আছে? So তুমি কোৱা আগৰ এন্ট্ৰিটো কি ক্ৰেডিট কৰিছিলা? equity share application allowed। এটা আমি কি কৰিম? যেটা আমি allowed করিম, absolutely right, debit করিম। ঠিক আছে? equity share application and allotment account. 2 equity share capital account. Again equity share capital is liabilities, that is why we credited this transaction. Okay? আৰু যদি প্ৰিমিয়ামৰ ইস্যু কৰে, তোমালা অলপ আগতে সামজ এটা হোমৱৰ্ক দিছো, হেতু দেখিছিলা 15ত ইস্যু কৰিছে, মানে amount is higher than the normal price. So যেটা প্রিমিয়ামত ইস্যু করা, when you issue at premium, আমি তো সেই এমাউন্টটো আমি সিকিউরিটি প্রিমিয়াম একাউন্টত ট্রান্সফার কৰো। ওকে ফাইন, ভালকে লিখিছো, সিকিউরিটি প্রিমিয়াম একাউন্ট। কিয় ট্রান্সফার কৰো? এইটো চেপ্টাৰৰ পাৰ্ট নহয়, কোম্পানিজ রুলস এন্ড রেগুলেশন আছে, সেই কাৰণে আমি ইকুইটি শেয়ারছত ট্রান্সফার কৰো, সরি সিকিউরিটি প্রিমিয়াম একাউন্টত ট্রান্সফার কৰো। ঠিক আছে? এতিয়া মোক কোৱা, যেতিয়া কোম্পানিয়ে নর্মাল প্রাইসত করে হায়ার প্রাইসত ইস্যু করে, কোম্পানিৰ কাৰণে গেইন হয় নে লস, মানে লাভ হয় নে লোকসান হয়? কোৱা। অ্যাবসলিউটলি রাইট, গেইন হয়। ঠিক আছে? গেইন মানে ইনকাম, ইনকাম হয়। ঠিক আছে? ক্লিয়ার? If the transaction be with income and expenditure, কোনটো rule follow কৰিম? golden rule. Absolutely correct, that is nominal account. What is the rule of nominal account? যোনে নাজানা again 2 minutes silent, আৰু যোনে জানা কোৱা, আৰু যদি নাজানা it's okay, মই golden rule যদি ভিডিও আপলোড কৰো চাই লবা, আৰু যদি হসাকৈ নাজানা প্লিজ সুধিবা মোক। ঠিক আছে? Debit all expenses, got it, and credit all income. আমি যিমান জানলে এন্ট্রি কৰো ন, এই গোল্ডেন রুল কেইটাৰ ওপৰত বেস কৰি কৰো। সো there are only 3 golden rule and transaction crorot হয়। ঠিক আছে?
So karota journal entry mukhosto rakhato good option ne tinta golden rule rakhato good option obviously tinta thik ase clear so better golden rule kota hi loba clear so ki hoy income is a nominal account and what is the rule of nominal account debit all expenses credits or income so jete security premium issue kore company earn some money so ki hoy to itia muk kwa security premium debit hobo na credit hobo correct credit hobo because it is an income for the firm it is an income for the firm so to security premium account clear is there any doubt no narration yes very important being the allotment of dot shares as per board's resolution number dated this narration is very important mukhast koilo as per board resolution you have to write jodi likha number katibo thik ase narration is what being the allotment of shares as per board resolution number dated clear finish okay so basically how many journal entry you have to pass two first one is what jete me paisa receive karo ki asile real account bank account debit to share application and allotment account next is what junto ami debit korisu ami ki etia credit korim sorry junto ami credit korisu ami ki etia debit korim so share application and allotment account debit to equity share capital because liabilities and to security premium because income okay I repeat how many journal entry two first two when application money is received second is when shares allowed thik ase application money receive kole ki entry hobo bank account debit to equity share application and allotment account ita juntu tumi credit korisa etu next tor kane debit koi dia so equity share application and allotment account debit to equity share capital to security premium kya gom paisa logically buisa I request all the please golden rule geta ekdom mind ot humai lo thik ase golden rule geta jodi parisa na gote journal geo journal entry no you can easily solve please request sob ki journal entry koi lo because swa jot thak hua na best hua or best hoba kane you have to do hard work so I request all the student basic concept bila pura clear kara because adult cost tetia bhala jetia tomar root bila thik thake thik ase so this golden rule and basic concept or accounting are the root for advanced accounting je tumi add koriba bele bele sum koriba jodi tomar root tu clear nai kene solve koriba so better make it clear buisa jodi buisa ha journal entry sum eta koru I request all the student come to the page number 2.12 that is illustration number 1 illustration number 1 repeat paste so here we have the question बहुत easy hoy jodi huna jodi ekdom confuse lage na suppose time kom ase baki tumi korisa suppose exam time kitiba ki hoy bahut kom time thake suppose tumi suppose amount geta buji poa na ekdom simple at least journal entry geta kori eba logote narration thik ase 80% marks sure baba clear overall 80 no hoy etu question jiman jage jodi 10 marks thake 8 marks on baba na ibage etu koil direct 80 pai jaba ha are thik ase clear so ha moi yate koi disu put kori question is in front of you but my laptop is not working what happened let me check working Assam not Mental it's Metal okay Assam Metal Industry Limited has an issued capital of 50,000 equity share of rupees 10 it's fully called up and paid up got it the company decided to issue rights shares in the ratio of 1 fully paid shares for every 5 mane pasta dile eta dibo pasta hol kole eta dibo at rupees 18 per share payable on application right issue will fully subscribe pass journal entry record the issue okay acha format to jana na acha thik ase bhalke koi disu etu okay
ফৰ্মেট আকা জানে এন্ট্ৰি আকা নিজে date particular LF it's LF okay not GF in the books of Assam Metal Industry Limited journal entries date particular LF rupees আচ্ছা এই যে LF লিও কিয় লিখো কোৱাচোন আনসাৰ দিবা ঠিক আছে ইতে কব নালাগে পিছত কবা ফার্স্ট এন্ট্রি কি আছিল কোৱা ডেট দিয়া আছে that is not provided so write down one ফার্স্ট এন্ট্রি কি আছিল journal entry for receipt of application money bank account debit to equity share application and allotment account narration লিখি লবা ঠিক আছে number 2 কি আছিল ফার্স্ট এর এন্ট্রি তে লিখি লবা because max to max দুটা এন্ট্রি হ'ব যোনটো আমি ক্রেডিট কৰিছো কি কৰিম ডেবিট কৰি দিম equity share allotment and application account debit to equity share capital to security premium account ঠিক আছে ইতে সোয়া কিমান টকা ৰিসিভ কৰিছে question to source হবে 50,000 equity shares of rupees 10 each কিমান হৈছে 18 দিছে ধ্যান দিবা 18 দিছে 10 rupees normal price হয় but কিৱত ইস্যু কৰিছে at premium 8 ঠিক আছে so তুমি 50,000 into 18 কৰিব লাগিব not 8 okay 18 so লিখা 50,000 into 18 কিমান হ'ব 50,000 নিজেতো নকৰে মই কৈ দিছো ৰবা কষ্ট হ'ব তোমালোকৰ মানে কোৱেশ্চনটো চাই লৈছো 50,000 total shares ধ্যান দিবা again তুমি chocolate formula apply কৰিব লাগিব ঠিক আছে cross multiplication formula টো সোয়া old new যদিয়ে তুমি পাঁচটা শেয়ারস হোল্ড কৰিছা তোমাক কেইটা দিব এটা ঠিক আছে টোটাল শেয়ারস কিমান হোল্ড কৰিছা 50,000 সো তোমাক কেটা দিব is equal to 50,000 into 1 divided by 5 that is 10,000 মানে 10,000 right shares ঠিক আছে আমি right shares কাৰণে এন্ট্ৰি কৰি আছো বেলেগটো কৰা নাই কো সো আমি ইয়াতে কিমান পাম 1,80,000 that is 10,000 into 18 বুঝছো তো আমি right shares উলাই লৈছো because পাঁচটা দেখলে এটা দিয়ে সো ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন কৰি কিনি আমি পালো 10,000 10,000 ঠিক আছে again same এটা এইটো ধ্যান দিয়া এইটো ইজি ঠিক আছে এইটো এমাউন্টত ধ্যান দিয়া প্রিমিয়াম মানে কিমান কয় 8 because 10 টকা আছিল 8 টকা এক্সট্রা লৈছো প্রিমিয়াম মানে is 8 so 10,000 into 8 that is 80,000 10,000 into 8 আৰু টোটাল তুমি যোনটো ক্ৰেডিট কৰিছা হেতু ডেবিট কৰিছো ইয়াতে কিমান আহিব 1,80,000 and this is balancing figure because debit must be equal to the credit so 1 lakh so here we have finished all the illustration
each and every lesson মই solve কৰিছো other than 3 to মই homework দিছিলো তাকো মই হিন্দি দিছো ঠিক আছে আৰু আজি মই যিমান homework দিছিলো গোটেইখিনি কৰিবা got it so illustration is finished so practical ৰাখা আমি sorry exercise আমি theory কেটা লগতে কৰিলা ঠিক আছে আচ্ছা তো লিখি লোৱা fine start question to screenshot লৈ লোৱা then entry কেটা লিখি লোৱা all done finished okay এতিয়া হা page number 2.13 জলদি কৰি দিম হৈ যাব draw write down true and false okay fine answer please nasaba ঠিক আছে answer nasaba mon asa তুমি nasaba ale pap laibo okay fine state whether the following state true or false so t or f likhibo laibo okay in a right shares an existing shareholder get preemptive right to subscribe for the new share offered by the company in a right shares an existing shareholder get preemptive right to subscribe for the new shares offered by the company মানে কইছে যেটা right shares issue করে তেতিয়া first preference existing shareholder company দিয়ে নে দিয়ে absolutely দিয়ে correct ঠিক আছে that is true because right shares meaning এ হয় issue of shares to the existing shareholder ঠিক আছে got it then accounting treatment for the right shares and other shares are different right shares আৰু বেলেগ shares different নেকি তোমালোকে accounting treatment other shares class 12 ত পঢ়িছিলা তাত মনত কৰাচোন first entry কি ছিল same entry ছিল bank account debit equity share capital equity share application account got it so this is false মানে same হয় right shares accounting treatment ji hoy other shares same treatment hoy but bonus shares different etu pichot porim a private limited company cannot issue right shares true right shares kone issue only public company theory ami porichol thik ase a private limited company cannot issue right shares obviously private limited ke eta right shares issue koribo nuare only kone bare public company what is public company নাই কৰা ন ঠিক আছে জানি থোৱা আচ্ছা কিছুমান টার্ম এনেকে গলে গম না বাবা কিছুমান টার্মস এন্ড কন্ডিশন আছে যদি সেই টার্মস এন্ড কন্ডিশন বিলাক ফুলফিল কৰে দ্যাট কোম্পানি উইল বি ট্রিটেড এজ পাবলিক কোম্পানি কি টার্মস এন্ড কন্ডিশন মই পাইলে ভিডিও আপলোড কৰিম ঠিক আছে একদম ইট the right to subscribe right share is not optional false মানে কৈছে কি existing shareholder right share দিলে right shares কিনিবই লাগিব নেকি নাই অপচন মনত কৰা তিনটা জন অপচন আছিল যেতিয়া কোনোবা প্রপোজ দি তিনটা অপশন থাকে না থাকে ফার্স্ট ওয়ান ইজ yes third one is second one is no third one কি ছিল তুই মোতকে বহুত ভাল হয় মোতকে বেটার পাবা got it so optional হয় then last one is right shares are issued in portion to the original holding ঠিক true মানে জিমান বেশি shares হোল্ড করে হিমানে right shares পায় এই যে 5 1 জানা ঠিক আছে finished true and false finished next aha fill in the blank person left wait something went wrong hoga
हो गया অলপ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই কোৱেশ্চন ইয়াতে চাই লোৱা কি আছিল বুকত চাই লোৱা matters related to the right shares are incorporated in section fill in the blanks of the company's deck simple 62 গোটেইবিলাক ক'ত লিখা আছে 62 ঠিক আছে then right shares are offered only to existing preference shareholder right shares দিয়ে জানো নিদিয়ে only the equity shareholder right shares to the subscribe right shares is optional মানে hard and fast rule নাকি ল'বই লাগিব generally right shares are issued at a price lower than the market price got it lower than the market price দিয়ে নিদিয়ে নে premium দিয়ে but normally কি দিয়ে lower than the market price next short question explain the right meaning গুটেবিলাক first video তো জিছিলে গুটেবিলাক আছে যদি নোৱাৰা কবা মোক last to the 6 page number 2.14 state the relevant provision of the company regarding the right shares issue in case of public company how is value of right shares completed formula লিখিবা ইয়াতে আৰু procedure বিলাক লিখিবা ঠিক আছে ক্লিয়াৰ সো আজি কাৰণে ফিনিশ ইমানে ঠিক আছে হোমৱৰ্ক খিনি পঠাবা মোক আৰু যদি বুজি পোৱা নাই প্লিজ কবা মোক মই আৰু ইয়াতকৈ ক্লিয়াৰ কৰিব কাৰণে ট্ৰাই কৰিম যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ডু সাবস্ক্ৰাইব এণ্ড বেল আইকনটো দবাবা যাতে আগলৈ যদি ভিডিঅ' দিওঁ তোমালোকে পোৱা ঠিক আছে সো থ্যাংক ইউ ষ্টুডেণ্ট হ্যাভ এ নাইস ডে stay happy stay success bye bye